ממ"ד. וואי וואי, הרצל הלכה בקיוסק של ג'וקר. הלך על הרצל, על הממ"ד. וואי. וואו וואו וואו, משהו שם בהדר, אזור הדר. روح يا كبير، روح روح. لا 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 يابا، ادعس يا كبير. يلا روح. jauh kan makin langsung pemain. Shoot, shoot. Hey, oh! Good, good. צוותי מד"א, כלל צוותי מד"א שפה בזירה, כלל הנפגעים שיעשו כולם בחוץ. Sa binyamin sa po. Oy, sabi namin mulbo. Oh.
אף אחד לא יודע, אף אחד לא יודע נפילה אצלי בבית. אף אחד לא יודע! לא יודע! מטורף, לא יודע, מבחינתי מטורף, לא יודע. איזה גודל. אחי, זה המנוע, לא יודע, יש פה ריח גם. לא יודע, מדהים מבחינתי. תרים אותה! תרים אותה! תרים אותה מהר, תזהרי עדן, תזהרי. מתפרק לנו הבניין. מתפרק לנו הבניין. תנסו. מהר, המכוניות, מהר, מהר. לך ימינה, לך ימינה. לך ימינה, ימינה, ברב. בוא ימינה. בואו, 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 בואו. בואו. בואו ימינה, התפרק לנו הבניין. התפרק לנו הבניין. الله أكبر. ايش وسات نزل كمان واحد غاد. على فكرة صوريه صوت تطلع بتنزل.
אחד בבני ברק החריב מוסד שלם. לא האמנתי עד שבאתי לראות הרס וחורבן במוסדות עלה. הדמעות של הרב מרמורשטיין שמסר נפשו על המוסד הזה קורות את הלב, ומאות ילדים חולים ומיוחדים שאין להם לאן לחזור, להסתובב כאן ולא להאמין כמה מסוכן נזק של טיל אחד. Info perang Iran dan Israel terbaru hari ini. Israel dan Iran kembali saling serang dan semakin meluas sejak kemarin hingga hari ini. Ketegangan antara Iran dan Israel makin memanas. Dalam serangan terbarunya yang merupakan gelombang ke-12 dari operasi bertajuk Operation True Promise 3, Korps Garda Revolusi Iran, IRGC, untuk pertama kalinya meluncurkan rudal balistik Sejil ke wilayah Israel, malam waktu setempat. Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran mengumumkan telah menembakkan rudal Sejil ultra berat untuk pertama kalinya dalam gelombang serangan ke-12 terhadap Israel. IRGC menyatakan tembakan misil ini akan menjadi awal dari pembukaan gerbang neraka untuk rezim Zionis. Garda Revolusi menggunakan rudal Sejil yang sangat berat dalam gelombang ke-12 operasi True Promise 3 untuk menargetkan sejumlah lokasi di wilayah pendudukan, kata IRGC dalam sebuah pernyataan. Langit wilayah pendudukan terbuka untuk rudal dan pesawat nirawak kami. Lanjut pernyataan tersebut, serangan rudal akan terfokus dan terus-menerus. IRGC, yang dikutip kantor berita Tasnim, menyampaikan pesan kepada Israel. Gerbang neraka akan terbuka untuk kalian. Rudal pasukan kedirgantaraan Garda Revolusi akan mencegah kalian menghabiskan waktu sejenak di luar tempat perlindungan bawah tanah. Beberapa hari telah berlalu tanpa kalian melihat sinar matahari. Lanjut pesan tersebut. Pastikan suara sirene tidak akan berhenti sedetik pun. Anda bisa memilih kematian yang lambat dalam kehidupan yang mengerikan di dalam tempat perlindungan, atau Anda bisa menyelamatkan diri dari pengeboman rudal 24 jam terus-menerus dan melarikan diri secepat mungkin, sehingga Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, imbuk pesan IRGC. Mengomentari tembakan pertama rudal Sejil oleh Garda Revolusi Iran, Army Radio mengutip seorang pejabat keamanan Zionis Israel yang mengatakan bahwa rudal Iran terbaru itu luar biasa dalam hal jenis, berat, dan jumlah bahan peledaknya. Media Iran Tasnim baru saja menerbitkan pengumuman dari Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, negara itu tentang serangan rudal terbaru terhadap Israel yang terjadi beberapa saat sebelumnya. Menurut pernyataan IRGC, serangan itu adalah yang ke-18 terhadap target Israel. Serangan terbaru itu difokuskan pada lokasi militer dan pusat dukungan operasional di Israel Tengah, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion. Diketahui rudal-rudal balistik Iran menggempur pusat kota di Israel di bagian selatan, tengah, dan utara. Gelombang baru serangan rudal udara ke udara oleh Korps Garda Revolusi Islam memampukan rudal-rudal untuk secara sukses dan secara efektif menghantam target-target di Israel, klaim IRGC dalam pernyataannya seperti dikutip kantor berita IRNA. Wilayah yang terdampak yakni di kota Haifa, Tel Aviv. Dua kota yang paling parah terdampak adalah Bet Yam, dekat Tel Aviv, dan Tamra di wilayah utara, Times of Israel melaporkan. Iran dilaporkan kembali meluncurkan serangan rudal ke wilayah Israel. Bunyi sirine terdengar di seluruh wilayah Israel hari ini. Sirene dibunyikan di seluruh negeri, kata militer Israel dilansir CNN. Serangan terbaru Iran itu dilaporkan tidak hanya menyasar satu wilayah di Israel. Iran kembali menembakkan rudal ke Israel Utara, Tengah, dan Selatan pada hari Jumat, menurut militer Israel. Militer Israel juga meminta warga untuk berlindung di tempat aman sampai pemberitahuan kondisi aman. Saat ini belum diketahui kerusakan dan korban yang ditimbulkan akibat serangan terbaru dari Iran. Sistem pertahanan Iron Dome diduga mengalami malfungsi lagi, sehingga beberapa misil Teheran menghantam wilayah Beersheba,
Beersheva, untuk 2 hari berturut-turut. Sirene terdengar di beberapa daerah setelah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju negara Israel. Kata militer Israel di Telegram, menambahkan bahwa pihaknya sedang bekerja untuk mencegat rentetan misil musuh. Rudal balistik yang berhasil mengenai sejumlah gedung termasuk rumah sakit di selatan Israel dan gedung bursa efek Tel Aviv. Iran meluncurkan gelombang serangan rudal balistik dan drone kamikaze ke wilayah Israel. Salah satu sasaran utama adalah wilayah selatan Israel, tempat beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan mengenai sebuah rumah sakit di Beersheba. Kerusakan pada bangunan rumah sakit cukup parah, menyebabkan layanan darurat harus dipindahkan ke fasilitas lain. Kementerian Kesehatan Iran pada Sabtu, tanggal 22 Juni mengumumkan jumlah terbaru korban tewas akibat serangan udara Israel yang sudah berlangsung sejak tanggal 13 Juni. Jumlahnya meningkat menjadi 430 orang, dengan lebih dari 3.500 warga sipil terluka. Sedangkan di Israel korban jiwa belum ada perubahan, diperkirakan mencapai 24 orang dengan 200-an orang terluka. Jumlah korban luka di Israel akibat serangan terbaru rudal Iran bertambah. Layanan darurat Israel menyebutkan ada 23 warganya yang kini terluka. Setidaknya 23 orang terluka, kata layanan darurat Israel, Magen David Adom, MDA, dilansir CNN, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025. Berikut perkembangan terbaru dilansir dari AFP, konflik Iran dan Israel kembali berlanjut hari ini. Militer Israel kembali mengirimkan serangan terbaru ke wilayah Iran. Dilansir AFP, Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, ini merupakan hari ke-9 kedua negara itu terlibat aksi saling serang. Serangan terbaru Israel diketahui diarahkan ke wilayah Iran Tengah. Dilansir CNN, serangan militer Israel ini juga telah dikonfirmasi oleh Angkatan Udara Israel. Militer Israel menyebut serangan hari ini menyasar lokasi penyimpanan rudal Iran. Di sisi lain, serangkaian serangan rudal dan drone dari Iran kembali mengguncang wilayah Israel, menyebabkan sejumlah korban luka serta kerusakan di kawasan tengah dan selatan negara itu, di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Insiden ini mendorong jutaan warga Israel bergegas menuju tempat perlindungan bawah tanah setelah sirene berbunyi secara serentak di berbagai kota besar, mulai dari Tel Aviv hingga wilayah Galilea. Belum ada informasi resmi terkait jumlah pasti korban atau tingkat kerusakan infrastruktur, namun media lokal menyebutkan sejumlah bangunan sipil mengalami kerusakan, termasuk pecahan kaca dan kerusakan kendaraan akibat ledakan di beberapa titik. Militer Israel melaporkan bahwa sirene serangan udara terdengar di berbagai wilayah, termasuk di Israel Utara, menyusul dugaan infiltrasi pesawat tak berawak milik Iran. Saluran berita Channel 12 melaporkan bahwa sirene juga berbunyi di Nazaret dan sejumlah kota sekitarnya, memperingatkan kemungkinan masuknya drone bersenjata. Menurut data otoritas Israel, sedikitnya 24 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka sejak dimulainya gelombang serangan balasan Iran. Hingga saat ini belum diketahui berapa jumlah kerusakan dampak dari serangan balasan Iran ke Israel saat ini masih dalam pendataan.